vraiment qu'on prépare tous nos joueurs. On a énormément de matchs à jouer et c'est l'état d'esprit qui va faire la différence. On a beaucoup de compétitions à jouer, tous les joueurs auront leur chance, donc je veux vraiment qu'ils soient dans les meilleures dispositions quand ils auront leur chance. هو طبعا يعني استراتيجيته ان هو بيحضر كل اللعيبه وبيجهز كل اللعيبه بدنيا. حتى النهارده الصبح يوم الماتش بينزل هو والجهاز الفني كله بننزل نمرن اللعيبه اللي حتى اللي خارج المستبعدين اللي خارج السكور عشان الناس كلها تبقى جاهزه وكل ما يحتاج اي حد يبقى جاهز ان هو يلعب ويأدي بشكل كويس. النهارده بيعتمد على كاسونجو خلاص بدا الفتره الاخيره يبان ان كاسونجو بقى متواجد في نادي الزمالك بصوره اكبر. هل هيكون الفترات القادمه كاسونجو ليه دور اكبر في الملعب ولا مستر باتريس زي ما بيحب يعمل روتيشن بين اللعيبه عشان الدوري بالتاكيد وبطوله افريقيا؟ Là maintenant on voit Kassongo qui joue de plus en plus. Est-ce que Kassongo il sera parti plus dans les il fera une grande partie dans les plans prochains plans ou pas mais où vous allez comme vous faites tout le temps rotation tout le monde va jouer. Ouais, c'est sûr que je sais que Kabongo est un joueur qui souvent aime les espaces et à chaque fois il a fait des bons matchs contre cette équipe d'Al-Ahly parce qu'il y a des espaces. S'il montre un excellent état d'esprit, il peut jouer à la fois dans l'axe mais également sur le côté où il nous plaît beaucoup dans ce couloir gauche. Il est très dangereux, rapide, il a failli marquer, il a vraiment été très bon quand il est rentré donc c'est une option supplémentaire. On a Osama Faisal qui est vraiment excellent aussi donc ça fait plaisir que beaucoup de joueurs durant cette préparation nous donnent des possibilités et des options pour l'avenir. طبعا كاسونجو دايما بيلعب النادي الاهلي بيأدي اداء كويس ويبقى خطر. ليه؟ عشان هو كاسونجو بيلعب كويس في المساحات والنادي الاهلي دفاعاته مليانه يعني فيها مساحات كتيره فاضيه نستغلها. كاسونجو سريع هو بيلعب فيرود وبس هو يعني عاجبه اكتر انه بيلعب على الناحيه الشمال عشان هو سريع وقوي وبيلعب على الجون وهداف. طبعا في كاسونجو في اسامه فيصل برده كمان موجود. الاثنين يعني في الاعداد بينوا ان هم او الفتره اللي فاتت كمان بينوا ان هم حلول لينا الفتره الجايه كمان. لو اتكلمنا عن التغييرات اللي مستر باتريس عملها النهارده في المباراه اكيد كانت تغييرات مؤثره جدا ويمكن تغيير بالتحديد حازم امام بعبد العزيز اكيد كان تغيير تكتيكي في الملعب رؤيته كانت ليها ايه وهل حازم امام خرج كاجهاد ولا كحفاظ لمستر باتريس كارتيرون على النتيجه؟ Bien sûr les changements ils ont eu un impact. Surtout le changement de Hazem là qui a fait changer Hazem avec Abdelghani. Est-ce que Hazem est sorti parce qu'il était fatigué ou vous avez fait ce changement pour qu'on défende plus? Non, c'était totalement stratégique par rapport à la rentrée de Marwan Mohsen qui avec Badji ils ont joué long en fin de match. Comme ils ne trouvaient pas des solutions dans le jeu, ils avaient quasiment abandonné leur côté gauche et il y avait Walid Soliman qui venait en soutien et il jouait long sur Badji et sur Marwan Mohsen. Donc j'avais besoin d'un joueur supérieur dans le domaine aérien et c'est pour une raison tactique que j'ai fait ce changement. هو تغيير تكتيكي. هم في الاخر النادي الاهلي ما كانش لاقي حلول كتيره فكان بيلعب طويل على بادجي وكان منزل مروان محسن ففي 2 فراوده وتحتهم وليد سليمان فكنا محتاجين كمان لعيب بيلعب بدماغه احسن بيلعب في الكره العاليه احسن يعني هو اصلا مساك فعشان كده نزل عبد الغني تغيير تكتيكي. هل الفوز النهارده هيديله دفعه معنويه كبيره للبطولات الافريقيه البطوله الافريقيه اللي هتيجي في شهر 9 مباراه قادمه اكيد واللاعبين شايفهم النهارده في حاله نشوه وحاله سعاده كبيره جدا بعد الفوز؟ Est-ce que les joueurs sont contents après le score et aussi est-ce que ce match le fait de gagner la 3-1 ça nous donne de la confiance et ça nous pousse pour l'Afrique? Ça nous donne de la confiance et surtout je tiens le même discours depuis plusieurs semaines au niveau des joueurs. Je leur demande de s'accrocher parce que notre préparation a été exceptionnellement dure. Je veux vraiment que notre effectif soit prêt pour une saison longue, difficile, avec des matchs tous les 3-4 jours. Donc on a beaucoup souffert sur les premières journées de championnat, mais je leur ai dit que ce soir on serait prêt, que tout ce qu'on a mis en place depuis plusieurs semaines, que ce soir ils seraient prêts physiquement et qu'on allait être capable de faire un grand match face à cette équipe d'Al-Ahly. Et c'est vrai que ça nous fait du bien parce que ça va nous donner beaucoup de confiance dans le mois et demi qui vient pour continuer de monter en puissance et se préparer pour les demi-finales de la Champions League. طبعا مكسب النهارده يعني يدينا دفعه للدوري ابطال افريقيا وحضرنا هيخلينا يعني بنشتغل احسن وبثقه اكتر الشهر ونص اللي جاي ده عشان ان شاء الله بنلعب على ان احنا ناخد البطوله. خصوصا هو دايما بيتكلم مع لعيبه بيقول لها نفس الكلام بيعيده تاني. احنا اشتغلنا فتره اعداد مضغوطه جدا وقويه جدا وكانت صعبه ففي اول الماتشات كنا لسه الفورمه البدنيه مش موجوده فالاداء ما كانش لسه على اعلى مستوى. النهارده الفورمه البدنيه ابتدت تبان في الملعب وده ابتدى يبقى احسن ويتحسن فده يدينا يعني وبالمكسب كمان مع النتيجه يدينا دفعه للي جاي ان شاء الله. اخيرا يعني لو اتكلمنا عن اسامه فيصل اكيد بيظهر بصوره كويسه جدا ولكن انا هتكلم من ناحيه ان مصطفى محمد هل ممكن بدا يركز اكتر او بدا يكون في منافسه اقوى بين الفراوده كاسامه وكمصطفى وغيرهم من اللاعبين ده اللي خلانا نشوف النهارده ان 2 مهاجمين بيجيبوا اهداف. مصطفى جاب جون مميز جدا واسامه بعد نزول جاب جون.
Moustapha il a marqué, Osama Faisal a marqué, Osama Faisal il fait de bonnes prestations aussi. Est-ce que là Moustapha il est plus concentré parce qu'Osama Faisal aussi il est là ou c'est comment? C'est exceptionnel d'avoir deux jeunes joueurs, deux talents, deux avant-centres de très haut niveau ici dans le championnat égyptien. C'est formidable. Mostafa est en train de s'affirmer comme un grand avant-centre et puis Osama est en train de pointer le bout de son nez et de confirmer à chacune de ses apparitions tout le bien qu'on pense de lui. Donc là, je suis vraiment très heureux qu'on ait deux jeunes de très haut niveau comme ça. هو مبسوط جدا ان عنده اتنين فراوده، اتنين صغيرين في السن، اتنين على مستوى عالي جدا، خصوصا في الدوري المصري. مصطفى دلوقتي بيثبت اقدامه ان هو من الفراوده الكبيره اللي موجوده في مصر، واسامه فيصل لسه بيشق طريقه ولسه بيبدا، بس كل مره بينزل بيبين ان هو فروت جامد وعنده مستقبل كمان كويس. بشكركم جدا